एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका बहुत बुद्धिमती थी। उसकी बातें सुन के ही शारदा मानो की खुश हो जाती थी। अनामिका का पति रमेश मछली का कारोबार करके पैसे कमाता था। उस गांव में रमेश मछलियां पकड़ने में माहिर था। हर कोई बस देखता ही रहता था कि कैसे वो मछलियां पकड़ा करता है। जिस दिन रमेश अपनी जाल से मछलियां पकड़ता था, उस दिन उसे ज्यादा मुनाफा होता था। तभी एक दिन, अजी आप बड़ी चतुराई से मछली पकड़ते हैं। सभी ग्रामीण इस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या लगता है मछलियाँ पकड़ना आसान काम है? बहुत अध्ययन करना होता है और मैं उसमें माहिर हूँ। पर आपने ये रणनीति कैसे सीखी? किसने आपको सिखाया? मेरे बचपन में मछलियाँ पकड़ने के दौरान ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से यही काम करता आ रहा हूँ। मैंने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे हैं। वो दिन देखे जब हमें खाना नहीं मिलते थे। इसीलिए मैं जो काम करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। पर ये काम ही अब मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। बहुत खुश हुई सुन के। पर आपको पता है मुझे भी मछलियाँ पकड़ने आती है, पर तरीका बहुत अलग है। क्या तुम मछली पकड़ोगी? वो भी अलग तरीके से? बहुत हो गया, चुप रहो। वैसे भी आप मेरी बात कब सुनते हैं? जब समय आएगा तब आपको पता चलेगा मेरे टैलेंट के बारे में। जब रमेश और अनामिका आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी शारदा वहाँ बहुत दुखी होकर आती है। अरे रमेश, बहुत ही भयानक घटना घटी है। हाय भगवान, क्या बताऊं? क्या हुआ माँ? क्या हो गया? रविंद्र और रंगा मछली पकड़ने गए थे और वहीं फंस के जान गंवा बैठे। पूरा गांव गया है देखने के लिए। क्या? अभी तो सुबह सुबह उन्होंने मुझसे बातें की, तब तो ठीक थे। ये सब कैसे हुआ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हमारा गांव का झील छोटा है क्या? आसपास के सारे झीलों में सबसे बड़ा है। उस झील में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। आज तक जो भी उस झील में फंसा है, कोई बाहर नहीं जिंदा निकला। बेचारे रविंद्र और रंगा, वो मछलियां नहीं पकड़ पा रहे थे। गरीबी में उनका जिंदगी कट रहा था। वो जाके झील के बीचों बीच जाल फेंके। तालाब बीच से बहुत गहरी थी। बेचारे वो वहाँ पे फंस गए और अपनी जान गंवा बैठे। बहुत दुख हो रहा है सुन के। माँ दुखी मत हो, मैं जाके देखता हूँ। तुम्हें वहाँ आने की जरूरत नहीं। रमेश झील की तरफ चला जाता है। घर पे अनामिका और शारदा इस बारे में बातें करके दोनों दुखी हो रहे थे। जब शाम हो गई, रमेश जख्मी हालत में घर लौट आया। रमेश को देखकर शारदा और अनामिका बहुत चिंतित हो पड़े। क्या हो गया बेटा? तुझे चोट कैसे लगी? क्या हो गया जी? आप जब गए थे तो ठीक ही थे, अब क्या हो गया? ओह, इतना सवाल मत पूछो। उस झील में लगता है रविंद्र और रंगा के साथ विनय भी गया था। झील से उसका शव निकालने गया तो वहाँ मुझे चोट लग गई। बेचारा विनय के परिवार को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी अभी तो पढ़ाई खत्म करके घर लौटा था। अपने पिता के साथ उस झील में गया था। बेचारा जिंदगी गंवा बैठा। अजी आपको बहुत चोट लगी है, मैं दवाई लगा देती हूँ, आप तैयार हो जाइए। अनामिका रमेश के जख्मों पे दवाइयाँ लगा देती है। वो रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश बिस्तर से उठने लायक भी नहीं था। ये देखकर शारदा और अनामिका बहुत चिंतित हो जाते हैं। मैं उठ भी नहीं पा रहा माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अभी मत उठो बेटा, अभी आराम करो और शरीर को आराम करने दो। बाद में मन किया तो उठ के चलना बेटा। शारदा और अनामिका रमेश का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। रमेश मछलियां पकड़ने भी नहीं जाता है। रमेश घर पर ही आराम करने लगता है। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता है। अनामिका अपने पति से अपनी मछलियां पकड़ने की कला के बारे में बताने लगती है। अजी आप मछलियां पकड़ने तालाब के अंदर जाते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। झील से खुद मछलियां निकल आती है। मुंह देखियो, रिश्तेदार है क्या तुम्हारे जो तुम बुलाओगी और वो खुद बाहर आ जाएंगे? हम सब उन्हें पकड़ने के लिए झील के अंदर ही जाते हैं। हम सुबह से शाम तक उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम ही जानते हैं कि मछलियां पकड़ने में कितनी मेहनत है। तुम ऐसी बातें भी कैसे कर सकती हो? अरे ऐसा ही करती हूँ मैं। आप देखना चाहते हैं तो आज मैं और सासू माँ जा रहे हैं मछलियाँ पकड़ने। ऐसा कहकर अनामिका शारदा को लेकर मछलियाँ पकड़ने तालाब चले जाती है। शारदा आश्चर्य हो जाती है। क्या बेटा तुम मछलियाँ पकड़ने जा रही हो? तुम मछलियाँ पकड़ने तालाब के अंदर कैसे जाओगी? मैं तालाब के अंदर नहीं जाऊंगी सासू माँ, आप बस देखिए मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका एक बांस का बेत लेकर गई। उस बांस की बेत पर वो चारा बांध देती है और उस बांस को झील के किनारे रख देती है।
ये देखकर शारदा जोर जोर से हंसने लगती है। तुमको क्या हो गया है? तुम बच्चे की तरह कर रही हो। किसने कहा कि बांस के डंडे से मछलियाँ पकड़ी जाती है? ये आसान काम लगता है क्या तुम्हें? जाल लेके मछलियाँ पकड़ा जाता है, लेकिन तुम तो कह रही हो बड़ी आसानी से मछली पकड़ लोगी। ये कैसे संभव है? सासू माँ, आप बस देखते रहिए कैसे मछलियाँ खुद ब खुद यहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, देखती हूँ कैसे ये संभव होता है। शारदा और अनामिका देख ही रहे थे, तब तक मछलियाँ चारा खाने के लिए वहाँ आ जाती है और जाल में फंस जाती है। ये देखकर शारदा हैरान हो जाती है और अनामिका बहुत खुश होती है। वो खुश होती है क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया होता है। देखा सासू माँ, जो मैंने कहा था वो सच हुआ कि नहीं? वाह बेटा, बहुत अच्छा किया। शारदा और अनामिका इसी पद्धति से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ती है। मछलियाँ पकड़ के वो घर ले जाती है। ये देखकर रमेश हैरान हो जाता है। लोगों ने अनामिका की बहुत तारीफ की। तब से कोई भी झील में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाता था। सभी लोग बांस की टहनी में चारा बांध के मछली पकड़ने का ये तरकीब का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। पूरे गांव अनामिका की तारीफ की। अनामिका भी इस बात से बहुत खुश हुई। अनामिका के इस पद्धति को सभी लोगों ने अपना लिया। सभी ने अनामिका की बहुत सराहना की, क्योंकि अब कोई भी मछुआरा झील में अपनी जान नहीं गंवाएगा। रमेश और शारदा भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। একটি গ্রামে সারদা আর অনামিকা শাশুড়ি বৌমা থাকতো। সারদার ছেলে রমেশ মাছ ধরতো আর সেগুলোকে বিক্রি করে নিজেদের জীবিকা চালাতো। রমেশ আর অনামিকার বিয়ে হয়ে অনেক বছর হয়ে গেছিল, কিন্তু তাদের কোনো সন্তান ছিল না। সেই ব্যাপারটা নিয়ে সারদা খুব দুঃখিত থাকতো। তখন একদিন, মা অনামিকা, এমন কোনো মন্দির নেই যেখানে মানত করিনি, তবুও তোমার কোল উজ্জ্বল হলো না। এই ব্যাপারটা নিয়ে শুধু চিন্তা হয় যে আমার। কি আর করি, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে। হয়তো তিনি কিছু পরিকল্পনা করেছেন, অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। আর কতদিন অপেক্ষা করবে মা? আমার কথা শোনো, শহরে গিয়ে বড় হাসপাতালে দেখাও। আমি ওকে বলি বরঞ্চ। না মা, এমনটা করবেন না। এমনিতেই কম টাকার জন্য সংসার চলছে না, তার উপরে যদি হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলি তাহলে আরো অসুবিধা হয়ে যাবে। না মা, না। দেখো মা, বয়স তো বাড়ছে, এখন সন্তানের চিন্তা করো, টাকার করো না। কালকের দিনে সঙ্গে থাকার জন্য, দেখাশোনা করার জন্য ছেলে পুলের প্রয়োজন হবে যে মা। যদি সব ভালোই ভালোই হয় তাহলে তোমাদের বাচ্চাদের সাথে খেলা করে শান্তিতে উপরে যেতে পারবো। আর তখন কিছুর চিন্তা থাকবে না। শুধু এইটুকুই বলার ছিল। আচ্ছা বেশ মা, 1 মাস আরো দেখে নি, তারপর না হয় আমি তাকে বলবো আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ততদিন না হয় ওনাকে কষ্ট নাই দিই। আচ্ছা বেশ, তোমার যেমন ভালো মনে হয় তেমন করেই তুমি ওকে বলো। গ্রামবাসীদের তো জবাব দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এবার তাড়াতাড়ি ঠাকুমা বানাও। এভাবে বলে সারদা ঘরের ভেতরে চলে যায়। শাশুড়ি মার এরকম কথা শুনে অনামিকা খুব দুঃখিত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দিনের মতনই সেদিনও অনামিকা তাড়াতাড়ি করে রান্না করে আর স্বামীর জন্য খাবারের ডাব্বা তৈরি করে নেয়। তারপর শাশুড়ি মাকে জানিয়ে সেটা স্বামীকে দেবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। রমেশ মাছ ধরার পরে একটি গাছের ছায়াতে বসে বিশ্রাম করছিল। যেই না অনামিকা সেখানে পৌঁছয়, তাকে দেখে সে খুব আনন্দিত হয়। কি ব্যাপার, আর যত তাড়াতাড়ি খাবারের ডাব্বা নিয়ে তুমি এসে পড়লে যে? তাহলে কিছু বিশেষ বানিয়ে আমার জন্য নিয়ে এসেছো বুঝি? বাড়িতে সারাক্ষণ আমি তোমার কথাই ভাবতে থাকি, তাই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম। বিকেল পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো আর তোমাকে মাছ ধরাতে সাহায্যও করব। আচ্ছা বেশ, তাহলে আরো বলো। আচ্ছা আচ্ছা, পরে কথা হবে, আগে তুমি খাবারটা খেয়ে নাও। অনামিকা নিজের হাতে রমেশকে সব খাবার বেড়ে দেয়। পেট পুড়ে খাওয়ার পরে রমেশ কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। সে সময় অনামিকা সব মাছগুলোকে ধুয়ে অন্য আরেকটি ঝুড়িতে রাখছিল। আর সেই দরুন সে মাছগুলিকে নিজের কষ্টের কথা বলছিল। জানি না কে এসে আমার ভাগ্যটা পাল্টাবে। আমি তো সন্তানের অপেক্ষায় আছি আর অপেক্ষাই করে যাচ্ছি। গর্ভধারণ না হওয়ার ফলে আমি খুব দুঃখিত, আর এই ব্যাপারটা আমি আমার স্বামীকে বলতেও পারছি না। আরে বেচারা আমার শাশুড়ি মা, লোকেরা তাকে কতই না কথা শোনাচ্ছে। তাহলে কি আমি কখনো সন্তান সুখ পাবো না? তাদেরকে দেখে আনন্দিত হতে পারবো না? যখন অনামিকা এভাবে বলছিল, ঠিক তখন একটি মাছ ঝুড়ি থেকে পিছলে পুকুরে পড়ে যায়। সেই শব্দ শুনে রমেশের ঘুম ভেঙে যায়। কি গো অনামিকা,
তুমি পুকুরে আবার মাছগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছ নাকি? না না গো, একটা মাছ পিছড়ে পুকুরে পড়ে গেল, এবার কি করি? তোমাকে ওসব কাজ করতে কে বলেছে? ওসব কাজ তোমার নয় তো। তুমি এখানে এসে একটু বিশ্রাম করো, আমি বাকি সব কাজ করে নেব। এই বলে রমেশ আবার মাছ ধরতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে অনেক মাছ ধরে রমেশ আর অনামিকা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। সব মাছ বিক্রি করে রমেশ আর অনামিকা রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরে আসে, কিন্তু বাড়িতে কোথাও সারদা ছিল না। অনামিকা ভাবে হয়তো সে প্রতিবেশীদের বাড়িতে গেছে, তাই সে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় অনেকক্ষণ পরে সারদা বাড়ি ফিরে আসে। তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে অনামিকাকে বলে, মা অনামিকা, আমাকে ক্ষমা করো। সকালবেলায় আমি তোমাকে অনেক কথা বলেছি, সেসব কথা শুনে হয়তো তুমি খুব কষ্ট পেয়েছো মা। আমি বুঝতে পেরেছি মা, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। অনামিকা আর সারদা এভাবে কথা বলতে বলতে তাদের রান্নাও শেষ করে ফেলে। তারপর সকলে একত্রিত হয় খাবার খাওয়ার জন্য। তখন রমেশ নিজের মনের কষ্ট সারদা আর অনামিকাকে বলে, দেখো মা, এভাবে রোজ মাছ ধরে বিক্রি করে বাড়ি ফিরি, তাতে আমি খুব একটা রোজগার করছি না। বিকেল পর্যন্ত মাছ ধরা সত্ত্বেও আমার কাছে কেউ কিনতে আসছে না। তা নিয়ে আমার যে খুব চিন্তা হচ্ছে। তাহলে কি করব? তুমিও যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরো তাহলে তো বেশ ভালোই হয়। একদিকে তুমি মাছ বিক্রি করতে যাবে আর অন্যদিকে আমি বিক্রি করতে যাব। এভাবে করলে আমরা বেশি ভালো টাকা রোজগার করব। কি বলো অনামিকা? হ্যাঁ মা, উনি তো ঠিকই বলছেন। সন্ধেবেলায় কেউ মাছ কিনতে আসে না। আমরা দুজনে মিলে মাছ ধরবো আর উনি গিয়ে বিক্রি করে আসবেন। এমনিতেও তো আমরা বাড়িতে বসেই থাকি, এভাবে একটু তার সাহায্যও হয়ে যাবে না? আচ্ছা বেশ, কাল থেকে আমরা দুজনে মাছ ধরতে যাব। এভাবে বলে অনামিকা আর সারদা মাছ ধরতে চলে যায়। মাছ ধরার পরে রমেশ সেগুলোকে বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়ে। অনামিকা আর সারদা যখন পুকুরে মাছ ধরতে গেছিল, সেখানে তারা একটি সুন্দর বাচ্চাকে দেখতে পায়। সেখানে সারদা একটা ব্যাগও কুড়িয়ে পায়, তার মধ্যে অনেক সোনার গয়না আর টাকা ছিল। খুব ভাগ্যবান ছিল শাশুড়ি বৌমা যে মাছ ধরতে গিয়ে এই সব কিছু পায়। দেখো বৌমা, দেখো কত টাকা, কত গয়না। মা, এই যে পুত্র সন্তান, দেখুন মা কি মিষ্টি। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেছেন মা, তিনি আমাদের সব কষ্টের কথা জানতেন। আমরা যা যা চাইতাম সব আমরা পেয়ে গেছি। হ্যাঁ মা, সন্তান পেয়ে সব সমস্যা শেষ। কিছুক্ষণের মধ্যে রমেশও সেখানে পৌঁছে যায়। সারদা অনামিকাকে দেখে সে খুব আনন্দিত হয়। সেসব সোনা আর টাকা দিয়ে তারা নিজেদের একটা ছোট্ট ব্যবসা শুরু করে। তারই সাথে সেই ছোট্ট শিশুকে পেয়ে তাদের পরিবার আনন্দে ভরে ওঠে।